अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा इनाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं इकरा हारिस। ज़हनी आजमाइश का ये मुकाबला है। पाकिस्तान का सफर जब शुरू हुआ, उसका हाल और अब आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से जहां हम पुरुमीद हैं, वहीं पर जो इस मुस्तकबिल के मेहमान हैं, नौजवान नस्ल, वो हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होती है और हम ये देखते हैं कि वो कितना जानते हैं पाकिस्तान के बारे में, उनकी शख्सियात के बारे में, उनके हीरोज के बारे में, उनके मुकामात के बारे में। और इस ज़हनी आजमाइश के मुकाबले में आज भी हमारे साथ 3 टीमें मौजूद हैं। पहले उनका तारुफ भी मैं कराऊंगी और बताऊंगी उनका किन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक है, लेकिन उससे पहले आज के जो हमारे मेहमानी खसूसी हैं उनका तारुफ आपके साथ कराना बहुत जरूरी है। आज जो हमें ज्वाइन किया है, जिन्होंने प्रोग्राम में, वो मुहक्किक हैं, उस्ताद हैं, माहिर इकबालियात हैं, डॉक्टर ताहिर हमीद तनोली साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त का। हम इनसे जानेंगे कि आखिर जो इकबाल का पाकिस्तान था, इकबाल का जवान था, जो उन्होंने तसव्वुर रख के जिसके बारे में शायरी भी की, उनके तसव्वुरात अब क्या कहते हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। और हमारे साथ जो टीम्स मौजूद हैं, जो इकबाल के शाहीन मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। तो सबसे पहले टीम ए में आपकी जानिब आती हूँ, अपना तारुफ कराइएगा। महानूर वलीद फ्रॉम उकाड़ा यूनिवर्सिटी। जी। मोहम्मद ताहिर फ्रॉम उकाड़ा यूनिवर्सिटी। जी, बहुत शुक्रिया आपका। वैसे आपकी तैयारी कैसी है? उकाड़ा से आप यहाँ तक आए हैं, क्या इरादे और क्या एम्स लेकर पहुंचे हैं? इंशाल्लाह अच्छी तैयारी है, विन करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें जी, देखते हैं कि कितनी आपने तैयारी की है। टीम बी, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। मनाहिल जमान फ्रॉम लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। जी। मरियम हनीफ, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। ठीक, आप लोगों की वैसे तैयारी कैसे? ये दर्स का तो वैसे मेरी खुद की भी दर्स का रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, आगे अल्लाह मदद करे इंशाल्लाह जी, बेस्ट ऑफ लक। टीम सी। मोहम्मद उस्मान फ्रॉम लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। हबीबा हामिद फ्रॉम लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। आप लोग भी पुरुमीद हैं, कॉन्फिडेंस है, कोई पैनिक तो नहीं हो रहे, घबरा तो नहीं रहे? नो नो। चले जी, बेस्ट ऑफ लक इन तीनों टीम्स के लिए। अच्छी बात यह है कि ये जो जवान नस्ल यहाँ पर पहुंची है, यहाँ पर खवातीन भी हैं, लड़के भी यहाँ पर हैं। अच्छी बात यह है कि जितनी तैयारी के साथ ये पाकिस्तान के हवाले से और तारीख के हवाले से पढ़कर आते हैं, उससे ये नजर आता है कि आज का जवान जो है, आज के जो बच्चे हैं, आज के जो शाहीन हैं, वो वाकई पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी उतना ही इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो बगैर देर किए हुए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि 3 राउंड्स होंगे हमारे। 1857 से लेकर आज तक के सफर पर तमाम सवालात और जवाबात होंगे। जो सवाल तैयार किए गए हैं वो मुस्तरद किताबों से लिए गए हैं, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स की उसमें रहनुमाई शामिल है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान टेलीविजन का जो फैसला होगा वो हतमी होगा उनकी जूरी का, और इसे किसी भी मुकाम पर नाजरीन चैलेंज नहीं किया जाएगा। पहला राउंड जो हमारा है, उसके अंदर 5 सवालात हर टीम से पूछे जाएंगे। 5 से 8 सेकंड का वक्त आपको दिया जाएगा और आप मशवरा कर सकते हैं, और इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं की जाएगी। तो आप सारी टीम्स तैयार हैं? यस। चलिए जी, टीमें आपसे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितनी तैयारी करके आप आए हैं। पूरा एतमाद तो आप काफी हैं। तो सबसे पहला सवाल है आपके लिए टीमें, कायद आजम ने अपने 14 नकात कब पेश किए? महीना और साल बता दें। 1914 में पेश किए थे। गलत जवाब टीमें। मार्च 1929 1929 को 14 नकात पेश किए गए। अगला सवाल है टीमें आपसे, लॉर्ड माउंटबेटन ने वाइसरॉय का ओहदा कब संभाला? 1942 में। गलत जवाब टीमें। 22 मार्च 1947 को वाइसरॉय का ओहदा संभाला गया। अगला सवाल है आपसे, तकसीम बंगाल के रद्द अमल के तौर पर हिंदुओं ने कौन सी तहरीक का आगाज किया? टाइम गुजर रहा है। तहरीक रेशमी रुमाल। जी, तहरीक रेशमी रुमाल। गलत जवाब, स्वदेशी तहरीक। तकसीम बंगाल के बाद हिंदुओं ने स्वदेशी तहरीक का आगाज किया। कोई बात नहीं, अभी भी 2 सवाल मौजूद हैं। और अगला सवाल है आपके लिए, कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली कब पहुंचा? 1914 में। 1914 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, थोड़ा नहीं काफी आगे बढ़ जाएं। 24 मार्च 1946 गलत जवाब है आपका, कैबिनेट मिशन प्लान दिल्ली तब पहुंचा। और आखिरी सवाल है टीमें आपके लिए, अंजुमन हिमायत इस्लाम के बानी का नाम बता दें। मौलाना जफर। माजरत के साथ फिर से गलत जवाब। और खलीफा हमीदुद्दीन ने 21 सितंबर 1884 को अंजुमन हिमायत इस्लाम की बुनियाद रखी थी। कोई बात नहीं टीमें, इनके लिए कुछ तालियां होनी चाहिए, इनका मोराल बुलंद हो।
آگے اور بھی راؤنڈز ہیں, اس کے اندر آپ پرفارم کر سکتے ہیں, ہو جاتا ہے کبھی کبھی, کوئی بات نہیں. تو ٹیم بی, آپ کی باری ہے, آپ تیار ہیں. لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی کی یہ ٹیم ہے. پہلا سوال ہے آپ سے, حکومت برطانیہ سے ہندوستان میں پہلا قانون جسے انڈین ایکٹ کہا جاتا ہے کب نافذ ہوا؟ 1861 ایکٹ. غلط جواب ٹیم بی, 1858. حکومت برطانیہ میں ہندوستان میں پہلا انڈین ایکٹ نافذ کیا گیا. اگلا سوال ہے آپ سے, خطبہ الہ آباد کب پیش کیا گیا؟ 1930. بالکل درست جواب. 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد پیش کیا. بالکل درست جواب. تالیاں ہونی چاہیے, درست پہ تو ضرور ہونی چاہیے. ٹیم بی, اگلا سوال ہے آپ سے, 1 اکتوبر 1906 کو وائس رائے ہند سے ملاقات کے لیے شملہ وفد میں کتنے مسلمان 35 رہنما شامل تھے؟ 35. درست جواب. اگلا سوال ہے آپ سے, مہاتما گاندھی نے بھوپال کے نواب حمید اللہ خان کے پیش کردہ فارمولے پر دستخط کب کیے؟ 1932. غلط جواب ٹیم بی, 4 اکتوبر 1946 کو اس فارمولے پر دستخط کیے گئے. اگلا سوال آپ کے لیے اور آخری سوال, مسلم لیگ کا مرکزی دفتر کس مقام پر قائم کیا گیا تھا؟ ڈھاکہ. غلط جواب, دہلی میں یہ مرکزی دفتر قائم کیا گیا تھا. اور اس طرح آپ کے 5 سوالات ہو گئے پورے, اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی تالیاں بنتی ہیں. اچھا پرفارم کیا آپ نے ٹیم بی. ٹیم سی, لاہور لیڈز یونیورسٹی, تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. آپ کی جانب بڑھتے ہیں. پہلا سوال ہے آپ کے لیے, 2 قومی نظریے کا بانی کسے کہا جاتا ہے؟ قائد اعظم. غلط جواب ٹیم مجدد سی. الافسانی. ایک ہی جواب آپ کا کام مجدد تھوڑا الافسانی. تھا. غلط جواب. سر سید احمد خان کو 2 قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے. اگلا سوال آپ کے لیے, ڈاکٹر امبیڈکر کون تھے؟ مسلم رہنما تھے. نہیں, ہندوستانی اچھوتوں کے لیڈر تھے. غلط جواب ہو گیا آپ کا. اگلا سوال, آل انڈیا مسلم لیگ کا پہلا جنرل سیکرٹری کسے منتخب کیا گیا؟ نواب محسن الملک. غلط جواب, سید حسن بلگرامی کو منتخب کیا گیا. لاہور لیڈز یونیورسٹی, اگلا سوال ہے آپ سے, کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ کب کیا گیا؟ مہینہ اور سال بتا دیں. 1947 میں. سال آپ نے ٹھیک بتا دیا ہے, لیکن مہینہ ابھی تک آپ نے نہیں بتایا. لیکن چلیں, اسے درست مان لیتے ہیں. جون 1947 کو کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنائے کا فیصلہ کیا گیا. آخری سوال آپ سے, آل انڈیا مسلم لیگ کا باضابطہ اعلان کہاں کیا گیا؟ ڈھاکہ میں. بالکل درست جواب. 1906 کو ڈھاکہ میں اس کا اعلان کیا گیا تھا. تو اس طرح تینوں ٹیمز کے 5 سوال ہو گئے ہیں پورے. کون سی ٹیم کہاں پر کھڑی ہے یہ آپ کو بتائیں گے اور اسکور کارڈ سے واضح ہو جائے گا. لیکن یاد رہے کہ جو 2 ٹیمز آج ہائیسٹ اسکور کریں گی وہ ہمارے ساتھ کوارٹر فائنل میں مزید کھیلیں گی, اور جو ایک ٹیم کم نمبر والی رہ جائے گی اسے ہم دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیں گے, اس امید کے ساتھ کہ پھر سے کبھی ایسے مقابلے منعقد ہوں گے تو وہ پاکستان ٹیلی ویژن ضرور تشریف لائیں گے. تو آپ کو مارکس بتاتی چلوں. ٹیم اے جن کا تعلق ہے یونیورسٹی آف اکاڑا سے, انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا پہلے راؤنڈ میں, اس لیے کچھ بھی سکور وہ نہیں کر پائے. لیکن پھر بھی ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ہمیں. ٹیم بی, لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی, انہوں نے اب تک 20 نمبر سکور کیے ہیں. اور ٹیم سی, لاہور لیڈز یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس, وہ بھی 20 نمبر لینے میں فی الحال کامیاب ہو گئے ہیں. تو اس طرح ابھی تک 2 ٹیمیں جو ہیں وہ سکور کارڈ پہ برابر ہیں. لیکن ٹیمیں, آپ نے پریشان نہیں ہونا, ابھی 2 راؤنڈز مزید موجود ہیں. دوبارہ سے اپنے چہروں پہ وہی مسکراہٹ لے آئیں. پریشان اگر آپ رہیں گے اور پینک ہو جائیں گے تو پھر شاید گھبراہٹ میں آپ سے جواب نہیں دے پائیں گے. لیکن چلیں دوسرے راؤنڈ کی جانب ہم بڑھتے ہیں. میں تینوں ٹیمز کو بتا دوں, یہ ریپڈ کوسچنز کا راؤنڈ ہے. اس کے رولز آپ کو میں بتا دوں کہ اس میں ہر ٹیم کو 1 منٹ دیا جائے گا. ہر سوال کے 10 نمبر ہوں گے. کوئی بھی نیگیٹو کی جائے گی. جتنی جلدی آپ جواب دیں گے اتنے ہی زیادہ آپ سے سوال پوچھے جائیں گے. آپ مشورہ تو کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کا ہی ٹائم ضائع ہوگا. تو سب سے پہلے ٹیمیں آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ تیار ہیں؟ جی تیار ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. میں ریگستان کہاں پر ہے؟ چولستان, تھر پارکر, سہراب گوٹ. چولستان. غلط جواب. تھر پارکر دنیا کا کتنا بڑا صحرا ہے؟ 9واں, 10واں, 7واں؟
गलत जवाब। सूबा सिंध की बंदरगाह का क्या नाम है? पोर्ट कासिम, पोर्ट हैदराबाद, पोर्ट शाकोट। खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई दारुल हुकूमत कौन सा है? पेशावर, कोयटा, बदीन। पिशावर। दुरुस्त जवाब। दराए बोलान के पास कौन सी छानी है? नारान, कोयटा, वादी हुंजा। पास। दरा खैबर के पास कौन सी छावनी है? पेशावर, मकरान, मेहरान। मकरान। गलत जवाब। पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी का क्या नाम है? एवरेस्ट, K2, नागा पर्वत। K2। K2 की बुलंदी कितनी है? 8,611 मीटर, 9,611 मीटर या 7,611 मीटर? 7,000। गलत जवाब। फैसलाबाद में रेडियो स्टेशन कब कायम हुआ? 27 जुलाई 1985, 16 अक्टूबर 1980 या 25 दिसंबर 1970? पास। जिले बदीन में गैस का बहुत बड़ा जखीरा कब दरियाफ्त हुआ? 16 जनवरी 1980, 16 जनवरी 1986 या 16 जनवरी 1975? 1986। 16 जनवरी 1986 दुरुस्त जवाब है आपका। तो इस तरह टीमें आपका रैपिड राउंड का जो सेगमेंट है वो आपके लिए खत्म हुआ है। इनके लिए हौसला अफजाई बनती है। अच्छा, बाकी दोनों टीम्स के लिए एक टिप जरूर है कि इस राउंड में तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जहां पर नेगेटिव मार्किंग हो वहां पर आप केयरफुल रह सकते हैं। तो सबसे पहले टीम बी, अब आपकी बारी है। आपके लिए जो टाइम शुरू होता है 1 मिनट का, वो शुरू होता है अब। चीन की मदद से पाकिस्तान ने पहला सैयारा खला में कब छोड़ा? 16 जुलाई 1990, 16 जुलाई 1992 या 16 जुलाई 1995? पास। 1947 के शहदा की याद की बुनियाद बाबे पाकिस्तान वॉल्टन के मुकाम पर कब रखी गई? 14 अगस्त 1991, 14 अगस्त 1992 या 14 अगस्त 1993? 91। दुरुस्त जवाब। K2 दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में कौन से नंबर पर है? पहले, दूसरे या तीसरे? दूसरे। दुरुस्त जवाब। नागा पर्वत को कौन से आलमी नंबर पर है? 7, 8 या 9? 8। गलत जवाब। K2 स्कर्दू से कितनी दूर है? 65 मील, 55 मील, 75 मील? 75 मील। गलत जवाब। K2 किस मुल्क की सरहद के करीब है? रूस, चीन, अफगानिस्तान? चीन। दुरुस्त जवाब। चीन ने K2 के पास पाकिस्तान का कब्जा कब तस्लीम किया? 2 मार्च 1963, 2 मार्च 1964 या 1965? 63। दुरुस्त। K2 को सबसे पहले किसने सर किया? गार्डन ऑस्टन ने, न्यूटन ने या चार्ल्स ने? चार्ल्स। गलत जवाब। K2 की पैमाइश किसने की? कर्नल शहबाज, कर्नल मोंटेगरी या कर्नल हार्वर्ड? कर्नल हार्वर्ड। गलत जवाब। तो इस तरह टीम बी, आपका टाइम हो गया है खत्म, लेकिन आपने अच्छा परफॉर्म किया और इनके लिए भी दिल खोल के तालियां बनती हैं। और अब बारी है टीम सी आपकी। आप लोग तैयार हैं? जी। ठीक है टीम सी, आपके लिए 1 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान का कितना रकबा नहरों से सैराब होता है? 3 करोड़ एकड़, 4 करोड़ एकड़ तकरीबन या 5 करोड़ एकड़? 4 करोड़ एकड़। गलत जवाब। जंग सितंबर में भारत के कितने तैयारे तबाह हुए? 215, 115 या 50? 215। गलत। माहिरा ताशकंद कब हुआ? 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1970 या 10 जनवरी 1973? 1966। दुरुस्त। स्टील मिल के किस मुल्क से मुआहदा हुआ? तुर्की, रूस या चीन? रशिया। दुरुस्त। शिमला मुआहदा कब हुआ? 3 जुलाई 1971, 3 जुलाई 1972 या 3 जुलाई 1973? 1971। गलत। पाकिस्तानी पहली वर्ल्ड स्कूटर चैंपियनशिप का नाम बताएं। मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद अफजल? इमरान। गलत। हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने कितनी मरतबा जीता? 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा? 3 मरतबा। गलत। पाकिस्तानी स्नूकर वर्ल्ड कप कितनी मरतबा जीता? 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा? 3 मरतबा। दुरुस्त। पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी मरतबा जीती? 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा? ओडीआई 1 मरतबा, 1 मरतबा। दुरुस्त। पाकिस्तान में बनने वाले सैनिक खालिद को पाक फौज के हवाले कब किया गया? जुलाई 1991, जुलाई 1992 या जुलाई 1998? 98। गलत जवाब। तो इस तरह टीम सी, आपके लिए भी हो गया है ये राउंड खत्म, और इस तरह तीनों टीम्स ने खासा अच्छा परफॉर्म किया। स्कोर कार्ड के हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी टीम कहां पर खड़ी है, लेकिन टीमें अब कुछ हौसला हुआ, आपने कुछ जवाब दिए, कुछ परेशानी आपकी दूर हुई? जी हुआ है। चलें, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइएगा टीम सी, इस तरह के मुकाबले में आके कितनी तैयारी आपने की, क्या कुछ पढ़ा, कितना प्रेशर रहा कि कहां से क्या पूछ लिया जाएगा? प्रेशर तो फील हुआ, लेकिन वही नो के ये प्रिसाइसली पिन नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये एक हिस्ट्री है और 2 पार्ट्स में थी। तो एक जनरल से तैयारी करके आए हैं और अपनी तरफ से बेस्ट तैयारी करके आए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो स्कोर कार्ड मेरे पास आ चुका है और अब आपको बताते हैं कि कौन सी टीम कहां पर कितने पानी में मौजूद है। टीमें, आपने राउंड 1 में कुछ भी स्कोर नहीं किया और रैपिड फायर में आपने हासिल किए हैं 30 नंबर, और इस तरह अब तक के आपके नंबर हैं 30।
टीम बी लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी, राउंड 1 में आपने हासिल किए 20 नंबर, रैपिड फायर में आपने हासिल किए 40 नंबर और इस तरह अब तक का आपका स्कोर है 60 नंबरों का। और टीम सी, आपने पहले राउंड में हासिल किए 20 नंबर, रैपिड फायर में 40 नंबर और आपका भी स्कोर 60 है फिलहाल। तो अब तक दो टीम्स जो हैं वो बराबर पे जा रही हैं, एक टीम थोड़ी सी पीछे है, लेकिन अभी भी हमारा एक राउंड मौजूद है। वो शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन सी दो टीम्स आगे जाकर हमारे साथ खेलेंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो अब बारी आ गई है बजर राउंड की। तो तीनों टीम्स के लिए मैं पहले बता दूं कि इस बजर राउंड के अंदर आपको दो मुख्तलिफ शख्सियात, दो मुकामात की तस्वीर और दो मिली नगमों की धुनें सुनाई जाएंगी और जो टीम पहले बजर बजाएगी वही इसका जवाब देगी, लेकिन वो जवाब तब देगी जब मैं आपको जवाब देने के लिए कहूंगी। लेकिन याद रखिएगा, बजर बजने के बाद आपके पास जवाब देने के लिए सिर्फ 5 सेकंड का वक्त होगा और अगर आपने गलत जवाब दिया या फिर पास कर दिया या जवाब नहीं दिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, आगाज करें हम। आप तीनों टीम्स के लिए पहला क्लू अब स्क्रीन पर आएगा। जी टीम सी, मेहदी हसन। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। शहनशाह गजल उस्ताद मेहदी हसन खान, मुताद्दिद एजाज़ात इनके नाम हैं और बेतहाशा गीत, गजलें ऐसी हैं जो हमेशा सदियों तक याद रखी जाएंगी। अगला क्लू आप तीनों टीम्स के लिए अब स्क्रीन पर। फिर से टीम सी। जी टीम सी, सईद अनवर। मरूफ क्रिकेटर सईद अनवर, दुरुस्त जवाब। शानदार ओपनिंग बैट्समैन, पाकिस्तान के ओडीआई में इनका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। इतने स्कोर्स इन्होंने किए हैं, अवाम में भी मकबूल रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब आपका। तो तीनों टीम्स के लिए अब आपके लिए क्लू है। जी टीम बी, बॉर्डर ऑफ चाइना, पाक चाइना बॉर्डर। इसका नाम बताइए। इसे हम दुरुस्त मान लेते हैं। इसका नाम है दरिया खंजराब, गिलगित बल्तिस्तान और चाइना का बॉर्डर लाइन है और खंजराब पास इसको कहा जाता है। अगला क्लू आप तीनों टीम्स के लिए अब है स्क्रीन पर। तो बजर तो तीनों टीम्स ने बजाए, लेकिन सबसे पहले बजर बजाने वाली थी टीम बी। जी टीम बी, बादशाही मस्जिद। गलत जवाब टीम बी, शाही मस्जिद, मुगलिया शाही फरे किला। तामीर का शाहकार। आपने पहले गलत जवाब दे दिया, माइनस नेगेटिव मार्किंग आपके लिए होगी। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आपको मिली नगमे की धुन सुनाई जाएगी, सुनिए। जी टीमें, चांद रोशन चमकता सितारा रहे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सरका गुलकारा है, उन्होंने ये मिली नगमा गाया था। अब आखिरी मिली नगमे की धुन तीनों टीम्स के लिए अब सुनेंगे आप। जी टीम बी, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार। बिल्कुल है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, अली अजमत जुनून ग्रुप का ये मिली नगमा। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। तो इस तरह हमारे तीनों राउंड्स जो हैं वो हो गए हैं खत्म और अब जो फाइनल स्कोर कार्ड है वो हमें ये बताएगा कि कौन सी दो टीम्स जो हैं वो आगे जाकर हमारे साथ मजीद खेलेंगी। लेकिन इससे पहले कि हम फाइनल रिजल्ट्स की तरफ चलें, जो हमारे मेहमान खसूसी हैं डॉक्टर ताहिर हमीद साहब, हम चाहेंगे कि उनसे थोड़ी सी बात कर लें। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। आप माहिर इकबालियात भी हैं, इकबाल को पढ़ना और उनके ख्यालात आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितने पहले थे। आज का नौजवान और इकबाल के ख्यालात किस तरह रिलेट करेंगे सर आप? जी बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं पीटीवी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा ज़हनी आजमाइश का प्रोग्राम जो हमने देखा है। बुनियादी तौर पे हिस्ट्री जो है वो किसी भी कौम का हाफजा होती है और जिस कौम का हाफजा ना हो, जिस कौम को अपनी तारीख याद ना हो, उसका पस मंजर बाकी नहीं रहता और वो मुस्तकबिल में अपनी बुनियाद को महफूज रखते हुए आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये बड़ी एक काबिल सख्त तहसीन एक्टिविटी है जिसमें आज हम बैठे हैं। आपने अल्लामा की बात की, इकबाल की बात की और नौजवान नस्ल की बात की।
علامہ کا اگر آپ دیکھیں ان کا جو پیغام ہے، ان کی جو شاعری ہے، تو ان کا جو مخاطب ہے وہ نوجوان نسل ہے. یعنی تحریک پاکستان کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بنیادی کردار نوجوانوں کا ہے. نوجوانوں نے کس طرح سے قائد اعظم کے پیغام کو، آل انڈیا مسلم لیگ کے پیغام کو اور تحریک پاکستان کے پیغام کو ہندوستان کے کونے کونے تک، برِ صغیر کے کونے کونے تک پہنچایا اور مسلمانان ہند کو تیار کر دیا کہ ایک الگ وطن کے لیے ایسا فیصلہ کریں، وہ فیصلہ جو دسمبر 1945 اور جنوری 1946 کے الیکشن میں ہوا اور اس کے نتیجے میں پھر پاکستان ایک حقیقت بنا. تو علامہ کا بنیادی جو میسج ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہے، اور یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے پوٹینشیل کو پہچانیں، اپنے منصب کو پہچانیں. وہ کابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں. یعنی کہ کوئی جو علامہ کا کلام ہے کہیں سے بھی آپ کھولیں، اس کے فارسی کلام کو کھولیں، اس کے اردو کلام علامہ کے کو کھولیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ علامہ نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جاوید نامہ علامہ کی ایک کتاب کا نام ہے، اور علامہ نے یہ نوجوان کے نام پہ اس کا نام رکھا ہے. گوگو ان کے بیٹے تھے جاوید اقبال، لیکن علامہ اس قوم کے ہر جوان کو جاوید سمجھتے ہیں. اس کی جو آخری نظم ہے اس کا نام ہی یہ ہے، نوجوان نسل سے چند باتیں، سخن چند بند یاد نو. اور علامہ نے خود اپنے وصال کے وقت وصیت کی تھی کہ یہ جو میری نظم ہے یہ جاوید اقبال کو لفظاً لفظاً پڑھائی جائے. تو میں چاہوں گا کہ نوجوان بھی اگر ان کو وقت ملے تو اس نظم کو ضرور پڑھیں. اس میں پیغام علامہ نے یہ دیا ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی مقام پیدا کریں تو سب سے پہلے اپنے کریکٹر پہ توجہ دیں، اپنے کردار پہ توجہ دیں. اور جب آپ اپنے کردار پہ توجہ دیں گے، اپنے کردار کو بنائیں گے، کردار پہ توجہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے فکر کو اور اپنے عمل کو سدھاریں. اور اب دیکھیں اس نظم کا اختتام علامہ اس شعر پہ کر رہے ہیں کہ سر دین مصطفیٰ گویم تورا، ہم بقبر اندر دعا گویم تورا. ہے نوجوان مسلم، میں نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے کہ تجھے یہ سمجھاؤں دین کی حقیقت کیا ہے. میرا تیرے ساتھ تعلق اور تیرے ساتھ میری محبت اتنی ہے کہ میں قبر میں بھی چلا گیا تو تجھے دعاؤں میں نہیں بھولوں گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر طاہر صاحب آپ کا. ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں. ان بچوں کے لیے ہم نے سرٹیفکیٹس بھی رکھے ہیں، لیکن وہ تب دیے جائیں گے جب ذرا مارکس کا اناؤنس ہو جائے. آپ لوگ ٹینس لگ رہے ہیں، مارکس کو لے کے ٹینس ہے؟ نہیں، لاہور کالج کی ٹیم تھوڑی سی پریشانی ہے، تھوڑی بہت ٹینشن ہے. اور ٹیم سی دیکھتے ہیں میرے جلے جذبات ہیں جی. چلیں جی ریزلٹس کی جانب بڑھتے ہیں. تو ٹیم اے آپ کی سے شروع کرتی ہوں میں. فرسٹ راؤنڈ میں آپ نے جیسے ہی کوئی مارکس سکور نہیں کیا، پھر آپ نے تھوڑی ہمت بڑھائی، ریپڈ فائر تک پہنچے، 30 مارکس آپ نے سکور کیے. بزر راؤنڈ میں آپ نے 10 نمبر حاصل کیا اور اس طرح آپ کا ٹوٹل ہوا 40 مارکس کا. تالیاں بنتی ہیں ان کے لیے. ٹیم بی لاہور کالج وومن یونیورسٹی، پہلا راؤنڈ 20 نمبر، ریپڈ فائر میں آپ نے 40 نمبر حاصل کیے، بزر راؤنڈ میں آپ نے 10 نمبر حاصل کیے اور اس طرح سکور کارڈ پر آپ 70 مارکس کے ساتھ موجود ہیں. ٹیم سی لاہور لیڈز یونیورسٹی، پہلا راؤنڈ 20 نمبر، ریپڈ فائر 40 نمبر، بزر راؤنڈ 20 نمبر اور اس طرح لیڈز یونیورسٹی کے ساتھ آپ سکور کارڈ پہ بھی لیڈ کر رہے ہیں 80 نمبروں کے ساتھ. بہت مبارک ہو آپ کو. تو نتیجہ کلیئر ہے، لاہور کالج وومن یونیورسٹی کی ٹیم اور لاہور لیڈز یونیورسٹی لاہور کی ٹیم ہمارے ساتھ کوارٹر فائنل تک جائے گی اور کھیلے گی اور دوبارہ سے یہ شہریں آپ کو کوارٹر فائنلز میں نظر آئیں گے. آپ دونوں کو بہت مبارک ہو. اور یونیورسٹی آف اکاڑا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آج آپ نے اتنی محنت کی ہے، اتنا کانفیڈنس دکھایا ہے. دوبارہ سے جب بھی پی ٹی وی ایسا کچھ بھی ارینج کرے گا پھر آئیں اور پھر اپنا لوہا منوا کر جائیں. تو میں دعوت دوں گی ہمارے ساتھ ڈاکٹر طاہر صاحب موجود ہے، سر اسٹیج پر آئے اور ان نوجوانوں میں سرٹیفکیٹس دیں. تو ناظرین اس طرح ہمارا جو پہلا مرحلہ تھا ہمارے مقابلوں کا وہ ہو گیا ہے آج ختم. اور کل سے جو آپ ذہنی آزمائش کے مقابلے دیکھیں گے وہ ہوں گے ہمارے کوارٹر فائنلز اور وہ ٹیمز جو اب تک سلیکٹ ہوئی ہیں وہ ہمارے ساتھ کھیلیں گی. تو آپ سب کا بہت شکریہ، آپ یہاں پر آئے، آپ نے کھیلا، آپ نے اپنا کانفیڈنس شو کیا. آگے بھی آپ کے لیے ایسی ترقیاں آپ کی منتظر ہیں. تو اس پیغام کے ساتھ کہ اے وطن ہم تجھ سے محبت بے شمار کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں. اللہ حافظ.